औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शोमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि दिल के अमराज, हार्ट डिजीज़ और उनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। ये एक बड़ा जामे सा मौजू है कि दिल के अमराज यानी एक मर्ज नहीं कई अमराज जो है उनका इलाज। तो इसमें सिर्फ दिल के अमराज ही नहीं होते, दिल के साथ जितनी भी आर्टरीज हैं, शरियाने हैं, वृद्धे हैं, वो जो भी हमारा निज़ाम दौरान खून है उसके अंदर जितने भी अमराज पाए जाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिल के अमराज ही कहलाते हैं। तो उसके लिए जनरली तो ये देखा जाता है कि इसकी काजेज़ क्या है। बाज़ देखें जो मोटे लोग हैं उनमें दिल के अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनमें, या और किसी भी किस्म का ये नशा, पान है, नस्वार है और अल्कोहल है, किसी भी किस्म का कोई नशा करते हैं तो उसमें इसके ज़्यादा फ्यून का नशा, उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर जो भी जो मादा है वो जमा होता जाता है, तो वो फिर नालियों को भी तंग करता है और फिर यह दिल के अमराज पैदा करता है। इसी तरीके से HDL और LDL की रेशो जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है, हमेशा LDL जो हमारा जो लिपिड्स हैं उनकी मिकदार जो है वो कम रहनी चाहिए और HDL की ज़्यादा होनी चाहिए। तो लिपिड जो हैं जितने भी, उनकी मिकदार का बढ़ जाना खून के अंदर और उनकी रेशो का डिस्टर्ब हो जाना वो भी इसका बायस बनता है दिल के अमराज का। इसके अलावा नमकियात का इंटेक बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा नमक का खाना और एक्सरसाइज का बहुत कम करना, वॉक ना करना और जो हम बेकरी आइटम्स हैं उसका इस्तेमाल करना, तली हुई अशिया इस्तेमाल करना, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना और जो कम फाइबर वाली चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करना भी दिल के अमराज का बायस बनता है। कुछ अमराज पैदाइशी भी होते हैं, जैसे पैदाइशी दिल में बच्चों के सुराख होता है, या कुछ दिल के कुछ जो वॉल्व्स हैं वो बंद होते हैं, तो इस तरह के अमराज भी पैदा हो सकते हैं। या मतलब कम बंद होता है, थोड़ा काम कर रहा होता है, तंग होता है, सुराख छोटा होता है वॉल्व का, तो इस तरह के मसाइल भी होते हैं जो दिल के मसाइल बनते हैं। और जो बड़ों में दिल के मसाइल पैदा होते हैं उसमें जो अलामत अक्सर नज़र आती हैं उसमें ब्लड प्रेशर का हाई होना, और ये दिल के मुकाम पर दर्द का होना, और ये बाजू में दर्द का होना, या दिल के मुकाम में दर्द के साथ ये जबड़ों का दर्द का, इसी साइड का जो लेफ़्ट साइड का जबड़ा है इसके में दर्द का होना, या ये दर्द पूरी टांग तक नीचे तक जाना, इस तरह की अलामत महसूस होती हैं। मैदे की ख़राबी, मैदे में गैस का फील होना, और अक्सर जो जिन लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है वो पहले यही समझते हैं कि उनका ये मसला मैदे का मसला है, गैस का मसला है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, गैस अपनी जगह पर बाज़ औक़ात दिल के मसाइल पैदा करती है, दिल के अमराज पैदा करती है, लेकिन बाज़ औक़ात दिल की वजह से ही आपको ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठंडी तरेलियाँ आना, ठंडे पसीने आना, फिर इसके अलावा घबराहट होना, बंद कमरे में घबराहट का एहसास होना, जहाज़ में बैठे हुए खिड़कियाँ बंद होती हैं चूँकि, तो वो उसमें घबराहट महसूस होना, कोई AC कोच है जब उसमें खिड़कियाँ बंद होती हैं तो उसमें घबराहट का एहसास होना, और इसी तरीके से कोई ज़रा सा भी कोई तंग कपड़ा पहन लिया तो उसमें भी घबराहट महसूस होना, ये भी दिल के अमराज में शामिल हैं चीज़ें। थोड़ा सा चलने पर सांस का चढ़ना और सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस का फूल जाना, ये भी दिल के अमराज में शामिल है। और इसके अलावा यह है कि कभी BP लो हो गया, कभी हाई हो गया, ये दिल के अमराज ही तो हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जिस्म अचानक बिल्कुल ठंडा हो जाना, बाज़ औक़ात यह है कि बेहोशी का दौरा पड़ जाना, और ये चीज़ें जो हैं जो लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई मतलब भूत प्रीत हैं या जिसकी वजह से
بندہ بیہوش ہو گیا ہے. تو اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دل کے مرض کی وجہ سے بیہوش ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی ایمرجنسی دوائی یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اس کو پینے کے لیے کوئی دوائی تو نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ ایمل نائٹریٹ مدر ٹینچر کے چند ڈراپس جو ہے وہ رومال پر ڈال کر یا کسی کپڑے پر ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے سنگائیں، تو اس کو وہ ہوش آ جائے گا. ہوش آنے کے بعد فوری طور پر اس کو ایکونائٹ 30 میں دیں، تاکہ اس کے جو فوری طور پر جو دل کے اوپر مسائل بنے ہیں وہ کسی حد تک کور ہوں. پھر اکارڈنگ ٹو سمٹمز ان کو میڈیسن دیں. بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹمز کام کرتی ہیں، جیسے دل کے مسلز اگر کمزور ہو گئے ہیں تو اس کے لیے اسپائجیلیا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اگر جو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، تو گلونائن بہت اچھا کام کرتی ہے، اور دوران خون سر کی طرف بڑھ رہا ہے اور دل کے امراض ہیں تو وہاں پہ بیلاڈونا بڑا اچھا کام کرتی ہے. اسی طریقے سے دل کی تمام امراض میں اور مستقل بنیادوں پر جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ سالوں بھی وہ دوائی دی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور دل کو مضبوط کرنے والی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کریٹیگس. کریٹیگس مدر ٹینچر میں 15 ڈراپس صبح دوپہر شام 2 گھونٹ پانی میں ملا کر پیے جائیں تو بہت سارے دل کے مسائل جو ہیں اس سے حل ہو جاتے ہیں. دل کی شریانیں تنگ ہیں اور کوئی کلاٹس بنے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ارجونا بہت اچھی میڈیسن ہے. یہ مدر ٹینچر میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ ہائپر ٹینشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے. ہائپر ٹینشن سے مجھے یاد آیا ہائی بلڈ پریشر سے کہ ریولفیا بہت اچھی میڈیسن ہے جو ہائپر ٹینشن کو ٹھیک کرتی ہے. پیسی فلورا بہت اچھی میڈیسن ہے جو ہائپر ٹینشن کی بہت اچھی، جبکہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہو. اسی طرح سے کیکٹس بہت اچھی میڈیسن ہے جو دل کے امراض میں بڑی مفید ثابت ہوتی ہے اور دل کے لیے ایک بہترین ٹانک کے طور پر بھی کام کرتی ہے. اور نکسومیکا جب دل کے امراض کے ساتھ معدے کے امراض بھی ہوں یا اسموکنگ کی ہسٹری ہو یا جو ادویات کے بد اثرات کی وجہ سے کوئی دل کے امراض پیدا ہو گئے ہوں تو وہاں پر ان کے اثرات کو زائل بھی کرتی ہے ادویات کے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ معدے کے امراض کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اگر اسموکنگ کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے تو اس میں بھی نیکسومیکا بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. اور اسی طریقے سے ٹوبیکم ہے تو یہ بھی خاص طور پر یہ اسموکنگ سے نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور اسموکنگ کی عادت کو بھی چھڑاتی ہے. اور اسموکنگ کی وجہ سے جو دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں ان میں یہ بڑی مفید میڈیسن ہے. دل کے امراض کے لیے ہومیوپیتھی میں بے تحاشا ادویات موجود ہیں، اور دل کا مرض کسی بھی قسم کا ہو ہومیوپیتھی سے بغیر کسی سرجری کے قابل علاج ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.